مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے وزیر خزانہ کی اگر باتیں سنیں تو رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے. یا تو انہیں معلوم نہیں ہے چیزیں یا پھر کھلا منافقت کا سہارا لے کے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے ڈاکٹر مصدق ملک تھے، مفتاح اسماعیل تھے، شہباز شریف تھے، یہ لوگ اتنے پڑھے ہوئے تھے عمران خان کے پیچھے کہ ان کی حکومت سے پیچھا چھڑانا ہے. کتنے بڑے بڑے جھوٹ یہ اب بول رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب. کچھ علالت کے باعث غیر حاضری لگی. آج طبیعت بہتر ہوئی تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر لیں. اور آج کا موضوع کچھ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کا منصوبہ کہیں بن رہا ہے، کہیں بنا تھا. واشنگٹن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ سنیں تو پاکستان کا IMF کے ذریعے بازو مروڑ کر بھارت کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا پریشر. لندن میں جو کچھ پرانے لوگ ہیں، کچھ مقامی لوگ ہیں، کچھ برطانوی پاکستانی ہیں، ان کے خیال میں پاکستان کی بالکنائزیشن ہونے والی ہے. چین سے خبر سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو آزمودہ اور بااعتماد دوستی کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں. اب لندن میں بیٹھے کچھ مقامی اور طویل عرصے سے وہیں پہ آباد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ برطانوی MI6 اور امریکی CIA ادارے پاکستان کے ٹکڑے بکھیرنے کے پروگرام پر خاموشی سے عمل پیرا ہیں. اس کی وجہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، یعنی پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، اور بھارت کے ساتھ مسلسل کشیدگی جس کا براہ راست اثر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بھی پڑا ہے. اسلام آباد میں تو برطانوی سفیر کرسچن ٹرنر نے لندن اپنے دورے کے دوران کچھ صحافیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان ان کے آڑے آ گئے. اور عمران خان کا امیج یعنی امن کے ایک مخالف کے طور پہ بحیثیت مجموعی بلڈ کیا گیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اگست 2019 کے بعد سے جو لب و لہجہ عمران خان نے اختیار کیا، اس کا بھی فائدہ امریکہ میں موجود امریکی امریکن لابی نے اٹھایا اور اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا پاکستان کے خلاف لابینگ کے لیے. پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ پروجیکٹ کیا کہ وہاں پہ ایک بڑے سخت گیر وزیر اعظم ہیں اور کہیں بھی وہ امن نہیں چاہتے ہیں، جو کہ ٹرمپ کے قریب بتائے جاتے تھے. اور ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ طویل عرصے سے بھارت کے ساتھ دوستی کی جو موجودہ بنیاد ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی نے رکھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جوزف بائیڈن کے درمیان تعلقات عملاً موجود نہیں تھے، سد میری کا شکار رہے. اب عمران خان اس لحاظ سے تنہائی کا شکار ہوئے کہ ان کا امیج بھارت کے ذریعے مغرب میں بڑا منفی اجاگر کیا گیا، حالانکہ اکثر جو غیر ممالک میں میڈیا کانفرنسز میں عمران خان کا کافی ذکر ہوتا رہا. تو جو فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے اور فیصلے کرنے والے حلقے ہیں ان پر بھارت کا اور دوسرے یورپی ملکوں کا بہت اثر و نفوذ ہے. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ جو ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، 9 اپریل کو حکومت کی تبدیلی کے منصوبے پہ عمل درآمد ہوا، اس کے بعد سے کچھ گرمی آئی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں. ہمارے نوخیز وزیر خارجہ امریکہ کا دورہ بھی کر چکے ہیں، اور بلکہ کافی دورے اس وقت وہ کر رہے ہیں. اب 9 اپریل کے بعد سے عمران خان کا اصرار ہے کہ ان کے خلاف امریکی سازش تھی. حکومت اور یعنی موجود جو سابقہ اپوزیشن تھی اور اسٹیبلشمنٹ کا اصرار ہے کہ ہمارے سفیر کے ساتھ امریکی آفیشل کا لب و لہجہ درست تھا، تلخ تھا، مگر یہ کوئی سازش نہیں تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ڈالر اپریل میں کوئی 185 روپے کے قریب تھا، اور پھر 21-20 جون کو یہ بڑھ کے 212 روپے کے قریب پہنچا، اور جمعے کے روز سرکاری طور پہ اس کی پھر قیمت کوئی 206 روپے کے قریب آئی. اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ 25 جون پیٹرول کی قیمت آپ نے دیکھا کہ وہ جون سے پہلے تک
कोई 140-50 रुपये फ़ी लीटर था, और 25-26 जून को अब इसकी कीमत जो है 1 लीटर की वो पहुंच गई है 260 रुपये के करीब, और चंद दिनों में ये हो सकता है कि 270-80 के करीब पहुंच जाए, क्योंकि 10% का एक नया टैक्स लगने वाला है। गैस, बिजली के नर्ख भी बढ़ चुके हैं और नए बिलों से अक्सर आवाम की चीखें यकीनन निकलेंगी। IMF के तकाज़े के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है, और तकरीबन 75% ऐसे तनख्वाहदार लोग हैं जिनकी तनख्वाह 3 लाख या इससे ज़्यादा है, उन पे नए टैक्स लगेंगे। अब एक सुपर टैक्स भी 13 टॉप इंडस्ट्रीज़ पे लगा दिया गया है, और इस हवाले से बड़ी बड़ी बातें सुनने में आ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, की अगर बातें सुने तो रोना भी आता है, हंसी भी आती है। मैं कोई माहिर इक़्तिसादियात नहीं हूँ, लेकिन हमने जो इक़्तिसादियात और मुआशियात और शुमारियात के जो मज़ामीन पढ़े, उसके मुताबिक अगर आप उमूमी जायज़ा लें तो मिफ्ता इस्माइल की बातें बड़ी बाज़-औक़ात मज़ाक़ का खेज़ भी लगती हैं। या तो उन्हें मालूम नहीं है चीज़ें, या फिर खुला मुनाफ़क़त का सहारा लेके आवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं। यानी उनका इस्तेदलाल क्या है कि जी मेरी कंपनी पे भी टैक्स लगेगा, मैंने वज़ीर आज़म के बेटों की मिलों पे भी टैक्स लगा दिया है। तो भाई, आप कोई खलाई मखलूक हैं कि आप पे टैक्स नहीं लगेगा? अगर आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो टैक्स कैसे नहीं देंगे? ये क्या फजूल सी बात है, आवाम का मजाक उड़ाने वाली बात है ये। हमने फिर ये भी कहा कि तमाम उमरा को भी हम नए टैक्स नेट में लेके आएंगे। अब जो शख्स 3 महीने पहले तक कह रहा था कि पाकिस्तान में कोई भी आम शख्स 140 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकता और वज़ीर आज़म को मज़ीद ये नहीं बढ़ाने चाहिए नर्ख, उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि ये सब्सिडीज़ दी नहीं जानी चाहिए थी ये, और पेट्रोल की इस वक्त कीमत 270-80 रुपये होनी चाहिए थी। उस वक्त झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर मुनाफ़क़त से काम ले रहे हैं। ये मालूम नहीं मुनाफ़क़त का ये सिलसिला कब रुकेगा। डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब की बात आपने सुनी होगी। इतवार के रोज़ उनसे कोई सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असल में यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई है तो LNG का हुसूल बड़ा मुश्किल हो गया है। वो $4 से वो $40 पे चली गई, और पाकिस्तान तमाम बिडिंग्स में अब नीचे आ रहा है, क्योंकि जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे अब यूरोप ख़रीद रहा है, लिहाजा पाकिस्तान वहाँ पे भी एक लूज़र रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक थे, मिफ्ता इस्माइल थे, शहबाज शरीफ थे, ये लोग इतने पढ़े हुए थे इमरान ख़ान के पीछे कि उनकी हुकूमत से पीछा छुड़ाना है कि वो जब रूस गए उस वक्त यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की जंग शुरू हो चुकी थी, और पता चल रहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुल्कों ने पाबंदियाँ लगानी है रूस पे। LNG और LPG का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा दूसरे मुल्कों पे, और इसके नतीजे में प्रेशर जो है पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे आएगा। लेकिन जनाब, उनको उस वक्त इतनी जल्दी थी इमरान ख़ान की हुकूमत को धक्का देने की कि किसी ने ये नहीं सोचा, या तो बहुत बेवकूफ़ थे या बेखबर थे, या फिर ऐसे लगता है कि ये लोग जानते बूझते हुए शऊरी या लाशऊरी तौर पे पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन के मंसूबे के सहूलतकार बन गए हैं। यानी वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे हैं, जो पाकिस्तान को मज़ीद टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं ताकि उसको डील करना आसान हो, जैसे इराक़ लीबिया के साथ हुआ है, शाम के साथ जैसे हुआ है, तो शायद ये फिर इनको हम सहूलतकार ही कहेंगे। और जिनको बड़ी जल्दी थी इमरान ख़ान से पीछा छुड़ाने की, क्या उन्हें एहसास नहीं था कि दुनिया भर में रिसेशन है, दुनिया भर में अफरात-ज़र है, पेट्रोल की कीमतें डबल हो चुकी हैं, गैस की कीमतों पे प्रेशर आएगा। इस मुल्क में शाओमी, सैमसंग स्मार्टफ़ोन, मोबाइल बनने शुरू हुए थे, अब वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करने चले हैं। 3 कार की कंपनियां, उन्होंने हज़ारों नहीं तो सैकड़ों अफराद को पहले ही फारिग कर दिया, इसलिए कि जो सुपर टैक्स लगा है, नए टैक्सेस में जो इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बदले एक तरफ इंडस्ट्री पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर इंडस्ट्री सनतकार ने ख़ुद नहीं लेना, वो अपनी कीमतों में शामिल करके कंज्यूमर पे पास ऑन कर देंगे। उनके लल्ले तल्ले उनकी मुनाफाखोरी यूँ ही जारी रहेगी। अलबत्ता जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। इसका मतलब है बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफ़ा होगा, सप्लाई कम होगी तो कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और
महंगाई का एक गैर मामूली तूफ़ान है जो कि इसके नतीजे में अभी आने वाला है। और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर पे जितना प्रेशर अभी आएगा उसमें भी एक बहुत बड़े झूठ बोल रहे हैं, उसका ज़िक्र हम किसी अगले वीलॉग में करेंगे कि बिजली के मसले पे कितना बड़ा जुल्म PMLN की गुज़श्ता हुकूमत ने किया पाकिस्तान के साथ और कितने बड़े बड़े झूठ ये अब बोल रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो इस वीलॉग का लुब लुबाव ये था कि जो रिजीम चेंज बकौल इमरान खान के मंसूबा था जो शुरू हुआ असल में मार्च के शुरू में या फरवरी में, उसका वाहिद नतीजा उनके ख़्याल में यही था कि पाकिस्तान को मज़ीद सबजुगेट किया जाए, पाकिस्तान को तनहा किया जाए। अब इस हवाले से चीन का क्या कहना है, चीन ने पाकिस्तान को क्या पैगामात दिए हैं, इसका ज़िक्र मैं अगले वीलॉग में करूँगा।